জন বল্লভ জয় গিরিবরধারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যমুনা তীরবনচারী যমুনা যমুনা তীরবনচারী
হরি বল গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वां नमामि हरिप्रिये वृंदावै तुलसीदव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পুরাণ হর শ্রী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दुर्गमे पथिमेन्धस्य स्खलत्पादगतिर्मुहुः सकृपा ज्येष्ठिदानेन सन्तो सन्तो बलम्बनं जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि सर्वप्रथम Прежде всего, श्री श्री गुरु गौरांग Шри Шри Гуру Гауранга, गांधर्विका गिरधारी जी Гандharвика Гиридхари जी एवं श्री वृंदावन बिहारिनी बिहारी и Шри Вриндаван Бихарини Бихари, श्री निकुंज बिहारिनी बिहारी जी Шри Никунджа Бихарини Бихари जी, श्री श्री राधा माधव Шри Шри Радамада एवं श्री श्री निताई गौरांग सुंदर и Шри Шри Нитай Гауранга Сундар एवं समस्त भक्तवृंद и все бхакты, आचार्य वृंद все ачарьи एवं गुरुवर्ग и Гуру Варги एवं श्री गुरु पाद पद्मे श्री गुरुदेवेर चरणे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम и к лотосным стопам Шри Гурудева я предлагаю тысячи поклонов. हम लोगों का सौभाग्य है हमारे सौभाग्य Это наша великая удача, Das ist unser riesiges Glück, যে আমরা জার্মানিতে что мы сейчас в Германии, dass wir jetzt in Deutschland sind. আমাদের নিজজন и
вокруг меня свои преданные, und um mich herum sind meine Devotees, also eigene Devotees aus eigener Reihe. সমস্ত ভক্তবৃন্দের সমীপে и поэтому ко всем преданным Und deshalb zu allen Devotees আনেকা সৌভাগ্য মিলা, আসার সৌভাগ্য মিলেছে। я получил удачу приехать к вам. ich habe ein riesiges Glück, dass ich zu euch kommen kann. সর্বপ্রথম И прежде всего our God brother моему брату в Боге, Und in erster Linie meinem Gottbruder শ্রী জগন্নাথ দাসজি Шри Джаганнат Дасджи এবং কৃষ্ণকৃপা রাধা কৃপা দাসীজি, и Рада Крипа Дасиджи, আনন্দ দাসজি Ананда Дасджи অ্যান্ড মাতাজি Sumitra. Sumitra. সুমিত্রা দাসীজি и Сумитра Даси, অ্যান্ড প্রভুজি Alexei. আলেক্সি প্রভুজি, и Алексей Прабhu, রসিকানন্দ দাসজি, Ратикананда Дасджи, কৃষ্ণ শরণ দাসজি, Кришна Шаран Дасджи और लीलामयी माता जी, и Лиламаи Матаджи. सबके प्रति आंतरिक श्रद्धा, विनम्रता एवं अभिनंदन अभिवादन। Я и сердцем благодарю каждого, проявляя свое смирение и уважение. Aus dem Herzen danke ich jedem von euch und bringe meine Achtung euch dar. इंग्लिश में कैसे? प्रथम प्रश्न, Первый вопрос. Die erste Frage. ঈশ্বর আছে কি নেই? Есть ли Господь или нет? Gibt es Gott oder gibt es keinen Gott? Our asked, У нас может быть вопрос. Wir mögen eine Frage stellen. ঈশ্বর আছে কি নেই? Есть ли Господь или нет? Gibt es Gott oder gibt es Gott nicht? বর্তমান সময়ে নাও দিস টাইম অনেকেই মনে করেন যে ঈশ্বর নেই। В настоящее время многим кажется, что Господа нет. Zurzeit geht es vielen so, dass viele glauben, dass es Gott nicht gibt. ফার্স্ট প্রশ্ন আবার Поэтому наш первый вопрос. asked, ঈশ্বর আছে কি নেই? Наш вопрос это есть ли Господь или нет. Darum ist unsere ursprüngliche Frage, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht? প্রায় করে বর্তমান সময়ে এডুকেটেড পারসন নাও Особенно сейчас, в настоящее ই время, টেলিং образованные люди говорят, Besonders jetzt যে ঈশ্বর নেই। gebildete Что Menschen Господа sprechen, dass es Gott nicht gibt. এ কথা ভাগবতে আছে যে তারা বলবেন। и об этом говорится и в Бхагаватам, что в будущем так люди будут говорить. কলিযুগে В Кали-юге Das wird auch im Bhagavatam gesagt, dass die Menschen in Zukunft মানুষরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করবে না। люди не будут верить в то, что есть Господь. Im Kali-Yuga glauben die Leute nicht, dass es Gott gibt. যাদের উপরে মহতের কৃপা বা ভক্তের কৃপা হয়েছে, Но кто смог обрести милость великих махатм, великих преданных, Aber wer konnte die Gnade von den großartigen Mahatmas und großartigen Devotees bekommen? তারাই একমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করতে পারবেন, অন্য পারবে না। только они смогут поверить в то, что есть Господь, а другие нет. Nur diejenigen können glauben, dass es Gott gibt und die anderen nicht, also die Devotees. ভক্তের কৃপা ছাড়া Без милости преданных Ohne die Gnade der Devotees ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস আসবে না। не появится вера в Господа. Ohne die Gnade der Devotees haben wir keinen Zugang zum Glauben. Der Glaube entfaltet sich nicht. আচ্ছা, অনেকেই বলেন যে উনি নিরাকার। Хорошо, многие говорят, что у Господа нет форм или качеств. Viele sagen, dass es Gott zwar gibt, aber er hat keine Form oder Eigenschaft. প্রায় করে জ্ঞানী যারা তারা ধার্মিক তারা বলেন ঈশ্বর নিরাকার। Особенно люди, которые являются гьяни,
Они верят, что у Господа нет формы и качеств. Ganz besonders die Menschen, die man als Gyaini bezeichnet, sie glauben, dass Gott keine Qualitäten besitzt. এবং তিনি নির্বিশেষ, И তাকে нету его বিশেষভাবে বলা описания. যায় না। Невозможно описать Господа, ведь у него нет качеств. Man kann Gott nicht beschreiben, denn er hat doch keine Eigenschaften. জাস্ট স্কাইকে বিশেষভাবে বলা যায় না। Он просто как небо. Небо невозможно описать. Er ist einfach wie der Himmel ist unbeschreiblich. তারা বলে স্কাই ওয়াটারের মতো। Они говорят, что Господь как небо или вода. Sie sagen, dass es Gott wie ঈশ্বরের কোনো Wasser রূপ oder নাই, Himmel ist. У Господа нет никакой формы, কোনো আকার Keine নাই। Form hat, нету никаких качеств. keine Eigenschaften besitzt. কেউ বলেন যে এরা হচ্ছে যারা আকার মানেন না তাদেরকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলে। И те, которые не верят, что у Господа есть форма, их называют брахмагьяни Und diejenigen, die nicht নির্বিশেষবাদী, glauben, dass Gott или eine Form hat, нирвишешавади, Brahmagyani oder Nirvishesh. শূন্যবাদী। шуньявади. নির্বিশেষ ও শূন্যবাদী পাশ্চাত্য দেশ ও তারিণে। নির্বিশেষ, শূন্যবাদ, У него нет Just качеств, sky. он как небо. Er hat keine Eigenschaften, er ist wie der Himmel. আন্ডারস্ট্যান্ডিং? Verstehen Sie das? ঈশ্বর মিন্স স্কাই, Они думают, что Господь значит небо, Sie জিরো, ноль. denken, dass Gott Himmel ist oder eine Null. তাকে বলা যায় না। Его никак не описать. আবার কেউ বলে যে তিনি ভেরি ওল্ড, А есть те, которые говорят, что Господь очень старый. কেউ কেউ দেখা যায় ভেরি ওল্ড। Если вы увидите, он Man sagt, великий dass Gott старец. sehr, sehr alt ist, uralt ist. কেউ বলেন যে উনি সবসময় আমাদেরকে পানিশমেন্ট করেন। А кто-то говорит, он всегда нас наказывает. Manche sagen, er bestraft uns nur. এই যে বিভিন্ন ধারণা, И вот эти разные видения. Und diese unterschiedlichen Ansichten. আবার আরেক শ্রেণীর আছেন তারা বলেন উনি ভেরি মাইনুটলি হেয়ার সিটিং, হেয়ার Есть и другое видение, когда они говорят, что Господь — это тонкая энергия, которая находится внутри нас. যোগী, Eine andere Ansicht, dass В такое ভেরি верят মাইনুটলি হেয়ার йоги, স্টেট। meine Energie ist die in что Господь — это ist. тонкая энергия. Das ist He eine is Feinstoffliche air. Energie, Он ist как die- воздух. das ist wie Luft quasi. তারা হচ্ছে যোগী। Так, в это верят йоги, что Господь — это наш жизненный воздух. Die Yogis glauben daran, dass Gott die Luft ist, die Lebensluft. এদের মধ্যে আছে এক শান্ত রসের ভক্ত, И среди них есть преданные Шантараси. Und unter dem কোনো ist সেবা in নেই। diesem Shantarasa, В таком настроении нету никакого служения. in diesem Mut gibt কারণ es keinen ওনার Service. যদি বডি না থাকে, শি নট ইটিং, Потому что если у Господа нету тела, হি то নট он не ইটিং, будет ничего кушать. Wird er nichts essen. ওই জন্য ওনাকে ভোগ অফারের কোনো প্রশ্ন নেই। Поэтому в Шантарасе даже не возникает вопроса предложить Господу Shantarasa Богу. können wir Und die nicht kann da. sagen. Он ведь не ест. Er isst ja gar nicht. ওনাকে শুধু প্রেয়ার। Ему только молятся. Er wird nur angebetet. ডিফারেন্ট চিন্তাধারা। Итак, разные мнения. Also unterschiedliche Meinungen. আর যারা তার আকার বিগ্রহকে স্বীকার করছেন, И те, которые принимают Господа и служат Его божеству, Und diejenigen, die Gott annehmen und dem Deity dienen. কারণ উনি যদি নিরাকার হন, নিরাকারের থেকে এই বিরাট জগৎটা তো সাকার, এই যে ইউনিভার্স অল সাকার। потому что они думают, что если у Господа нету формы, то как Он смог создать мир, который имеет форму? Sie denken, আমাদের Gott বডিটা hat সাকার, Ведь наше тело имеет форму. eine Welt erschaffen, die Formen hat, denn unser Körper hat eine Form. নিরাকারের থেকে এই সাকার এত বিরাট বড় বিশ্ব কি করে আসছে? Как из какой-то бесформенной энергии мог создаться такой великий мир, у которого есть форма? Großartige Form erschaffen worden sein, eine große উনি বলছেন আমি পিতা, পিতার পিতা। Он говорит, что Он отец всех отцов. dass er der Urvater aller Lebewesen ist. যারা বিগ্রহকে স্বীকার করে তাদেরকেই ভক্ত বলা হয়। И
И только те, которые принимают форму Господа и служат Его божеству, их называют бхактами. Die Form Gottes বিগ্রহ স্বীকার না করলে তাকে জ্ঞানী যোগী বলা হবে। Если преданный не принимает божество, то его называют гьяни. nicht die Gottheit annimmt, যারা বিগ্রহকে স্বীকার করছেন তারাই হচ্ছেন ভক্ত। И только те, которые поклоняются божеству, являются бхактами. die den Deity anbieten, sind Bhaktas. তারা ওনার নামকে স্বীকার করছে, অন্যেরা তো নাম বলছে না, অনলি ওয়ান নাম, টু নাম নেই। Они принимают, что у Господа есть много имен, а для других Господь это только Господь, и у него максимум 2 имени. Einfach nur Gott und hat nur ein, Maximum 2 Namen. ভক্ত বলছে তার অনেক নাম, Преданные говорят, что у него очень много Die имен sagt, dass viele Namen hat অনেক রূপ, и много форм, und auch viele Formen অনেক গুণ, и много качеств, und viele Eigenschaften অনেক লীলা। и много игр. und sehr viele Spiele. হি অলওয়েজ প্লেয়িং, Он всегда играет. Spielt immer ständig. তিনি সবসময় খেলা করেন, খেলতে ভালোবাসেন। Он постоянно играет, ведь он любит играть. Spielt ständig, denn liebt es zu spielen. একটা একটা pৃথিবী না, অনন্ত কোটি পৃথিবীকে উনি সৃষ্টি করছে। Он создал не только эту землю, а тысячи Nicht nur земель. diese Erde geschaffen, sondern tausende von আবার Erden. ধ্বংস করে দিচ্ছে, И পালন করছে, ধ্বংস করছে। он и заботится о всех планетах, и уничтожает Alle их. Planeten und vernichtet die Planeten. অনন্ত কোটি জীব রয়েছে, И есть бесчисленное количество жив. Unzählige Anzahl an Lebewesen. এরা সব ওনার সন্তান, অংশ। И они все дети Божии. Und das sind Они его Kinder частички. Gottes, das sind seine Teile. ওনার দাস, সেবক। Они все слуги Господа, его севаки, Das дасы. sind alles die Diener von Gott. কিছু জীব বহির্মুখ হয়ে এখানে আছে ম্যাটেরিয়াল ইউনিভার্সে, Некоторые дживы, они отвернулись от Господа и живут здесь, в материальном мире. In die materielle Welt versuchen. বেশি আছে ওইখানে। А много, в основном дживы, они на высших планетах, в духовном мире. টু টাইপস Die জীব, meisten Jivas Есть sind auf два den вида höheren Jiva. Planeten. Es gibt 2 Arten von Jivas. এক হচ্ছে বহির্মুখ Одни называются Бахирмух, которые не смотрят на Бога, আর এক হচ্ছে উন্মুখ, সেবা করছে ওখানে। а другие являются স্পিরিচুয়াল умными, ইউনিভার্স দেয়ার которые смотрят на Господа и служат Ему в духовном мире. টু গ্রুপস। Есть две группы. Es gibt 2 Gruppen. আমরা হচ্ছি তার মধ্যে নিত্যবদ্ধ, И আমরা среди বহির্মুখ। них мы нитьявадха, мы Unter ihnen sind wir привязаны к материальному миру, мы не смотрим на Господа. die an die materielle Welt. আমাদের 84 লক্ষ ড্রেস রয়েছে, И у нас 84 миллион lakhs разных dress. одежд. Und wir haben Millionen Dress. von Kleidern. Это одежда. আমরাই একদিন ট্রি ছিলাম, কৃপার বাইন ছিলাম, Однажды и я был деревом, Eines однажды Tages и war я ich был auch лианой, ein Baum. একদিন আমরা বার্ডসও ছিলাম, и я был птицей, Ich war ein ফিশ ছিলাম, рыбой, ক্রোকোডাইল ছিলাম, крокодилом, ein Krokodil. গ্রাসেস ছিলাম। был травой. Ich war Gras. এইভাবে ঘুরতে 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 আমরা এখন মানুষ দেহ পেয়েছি। Таким образом, путешествуя, Auf diese Weise сменяя разные одежды, я обрел человеческую reise форму. ich und habe jetzt mittlerweile eine menschliche Form. এই মানুষ দেহকে বলা হয়েছে সবার থেকে শ্রেষ্ঠ দেহ। Говорится, что человеческое тело лучшее из всех форм. Die beste Form. ডেমিগডদের থেকেও এই বডি শ্রেষ্ঠ। Это тело даже лучше, чем форма Das полубогов. ist sogar der menschliche Körper. ist besser als ডেমিগড ওয়ান বডিজ নেম, Полубог – это тоже название одной формы. Gott ist auch ein Name. ডেমিগডের বডির থেকেও এই বডি শ্রেষ্ঠ। Но это тело лучше, чем тело полубога. Aber dieser menschliche Körper ist besser als der eines Halbgottes. ঘুরতে ঘুরতে আমরা যদি ব্রহ্মজ্ঞানীর সঙ্গ পাই, নিরাকার নির্বিশেষবাদী, তাহলে নিরাকার নির্বিশেষবাদী হয়ে যাব। Путешествие из тела в тело, если мы встретимся с Брахмагьяни, будем общаться с кем-то, кто верит, что у Господа нет формы качеств, то мы тоже будем верить в то, что распространяют они. Dann werden wir auch diese Meinung übernehmen von den Brahmagyanis. যদি যোগীদের সঙ্গ পাই তো যোগী হয়ে যাব। А если обрели общение с йогами,
то мы тоже Wenn станем wir йоги. mit Yogis kommunizieren, dann werden wir auch zu Yogis. আর যদি বহির্মুখদের সঙ্গ হয় তাহলে বহির্মুখ হয়ে যাবো। А если мы общаемся с атеистами, то мы тоже станем атеистом. Wenn wir mit Atheisten kommunizieren, dann werden wir auch atheistisch. আর যদি ভক্তের সঙ্গ পাই তাহলে ভক্ত হয়ে যাব। А если обрели общение с преданными, то мы Wenn wir станем mit бхактой. Bhaktas kommunizieren, dann werden wir auch Bhaktas werden. এটাই আমাদের গুড লাক এবং ব্যাড লাকের পরিচয়। Это и есть наша неудача или удача. Das ist genau unser Glück. জগতের প্রায় করে লোক 3 ভাগই তারা বহির্মুখ। В мире в основном все являются атеистами. In dieser Welt sind die meisten বলে ঈশ্বর নাই। atheistisch. Они говорят, что Бога нет. Sie sagen, dass es আর Gott 1 gibt. ভাগের ভিতরে হাফ ব্রহ্মজ্ঞানী, А половина является брахмагьяни. Und die andere Hälfte Yogi. sind Brahmagyanis Yogi. und Yogis. অনলি কোয়ার্টার И только Und четверть nur ein Viertel এই ভক্ত। являются преданными. Only 25% all world Nur Среди всего 25% мира только der ganzen 25% Welt преданных. gibt es is Bhaktas. ভক্ত। Они бхакты. Das sind Bhaktas. এই ভক্তের ভিতরেও এক আছে ঐশ্বর্য জ্ঞানী। И среди этих бхакт есть те, которые Und являются এই যত বি айшварьями. ইউনিভার্স, Aishwarya Gyanis. Это великая вселенная, ঐশ্বর্য, আকাশ, Das চন্দ্র, айшварья, স্টার, небо, মুন, ঐশ্বর্য, звезды, луна. Это айшварья. Mond, Sterne, das ist alles Aishwarya. বিশ্বরূপ, Вишварупа Господа. Его вселенская форма. নারায়ণের উপাসক, নৃসিংহদেবের В উপাসক। таком настроении они поклоняются In Нарайне, dieser Gemütsstimmung Насимхадеву. verleihen sie sich vor Narayana. যেমন ভক্তের কৃপা পাবো, И это зависит от милости преданных, которые они обрели. Und das hängt von der Gnade der Devotis ab, die sie erhalten haben von den Devotis. কেউ রামচন্দ্রের উপাসক, Некоторые поклоняются Рамачандре, Es gibt বামনদেবের উপাসক। Ваманадеву. oder Baladev Upasaka. সবার শেষে অনলি 5% ইজ কৃষ্ণ ভক্ত। И в конце только 5% являются Кришна-бхактами. Aber im Endeffekt Krishna ist Bhakta nur very 5% rare. Кришна-бхакт – это большая редкость. Krishna Bhakta ist eine große Seltenheit. আন্ডারস্ট্যান্ডিং? Понимаете? Versteht ihr das? কৃষ্ণ ভক্তের ভিতরেও আবার ঐশ্বর্য ভাবে কৃষ্ণ ভক্ত, И среди Кришна-бхакт есть те, которые поклоняются ему в настроении Айшварьи. চতুর্ভুজ কৃষ্ণ, Den Krishna Кришна Bhaktas gibt в es четырехрукой auch, форме. die দ্বারকাধীশ, Это Дваракадиш, মথুরাধীশ, Матхурадиш. Mathuradish, Dwarkadish. দে আর চতুর্ভুজ, Там у него четырехрукая Er hat форма. 4 Arme. শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম অ্যান্ড কিং। И он там царь, он держит раковину, булаву, чакру, Er hat ein лотос. Chakra. রুক্মিণী দেবী ইজ কুইন, И Рукмини Деви его царица. Und Rukmini Devi ist seine Königin. দে আর ফাইটিং অলওয়েজ, И там он всегда сражается, ফাইট Und রামচন্দ্র। sie kämpfen как Рамачандра. wie Ramachandra zum Beispiel auch. তার মধ্যে এইবার এলো ব্রজধামের ভক্ত, ভেরি রেয়ার। И теперь уже самая большая редкость – это преданные Und die Vraja-Bhakta. sind Vraja-Bhaktas. নন্দনন্দন, যশোদানন্দন, Для них Кришна, он My Нанданандан, dear. Яшоданандан, мой дорогой. মাই প্রভু ইজ যশোদানন্দন, Мой господин Яшодананда. Mein Gott ist Yashodananda. যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন। ইট ইজ ব্রজ ভক্ত, Это настроение Враджа-бхакти. Vraja-Bhaktas. ব্রজ ভক্তি, ব্রজলীলা। Это Враджа-бхакти, Враджа-лила. Das sind Vraja-Lilas. তার ভিতরে আবার চাইল্ড কৃষ্ণ, И среди этого есть преданные, চাইল্ড কৃষ্ণের ভক্ত, которые служат Кришне как младенцу. Krishna, die Krishna als Child Kind Krishna. vergeben, als Для них Neugeborenes. Кришна младенец. বালকৃষ্ণ লাল। Бала Кришна Ла. Oder Krishna Lal, ein Kleinkind. আবার ফ্রেন্ড কৃষ্ণ, А есть преданные, которые служат ему как его друзья. Und dann gibt es সবসময় গোচারণ করছেন, Они всегда идут пасти коров. Sie gehen Kühe hier mit ihm. ডিফারেন্ট থিঙ্ক, Разные ডিফারেন্ট настроения, ডিফারেন্ট আই, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রিমেম্বার। разное видение, разное Lebensstimmung, пометование. unterschiedliche Ansichten und unterschiedliche নবনীত প্রিয়লাল, das
Кришна, который любит есть масло. Krishna ist derjenige, der die Butter liebt. And our friend Krishna, И мой друг Кришна, Oder mein Freund Krishna. our husband Krishna. Oder наш возлюбленный Кришна. Krishna als Ehemann. It is Madhur Ras, Madhur Bhav. И это настроение It is называется very Мадхур rare. Раса, Мадхур Бхава. И это большая редкость. Madhurya Rasa. It is very rare. Das ist Большая sehr, sehr редкость. selten. All Shukadev Goswami is saying, Шукадев Госвами, он говорит Srimad Bhagavatam, Шримад Бхагаватам, step by step. шаг за шагом описывает. Sollten wir Step by Step lesen. সর্বোপরি মধুর রসের শ্রীকৃষ্ণ, Итак, выше অখিল всего রসামৃত Кришна মূর্তি, Мадхура Расы. Und höher als alles Tот, ist кто имеет всю Krishna, расу. Madhurya Rasa, derjenige, der alle Rasas umfasst. সর্বোপরি শ্রী রাধারানী, И выше всего Шри Радхарани. Und höher als alle anderen ist Srimati Radharani. এখন রাধারানী এলেন। Сейчас уже упоминается Радхарани. Und jetzt wird They are not Radharani. В других настроениях нет Радхарани. in anderen Gemütsstimmungen gibt es keine Radharani. Child Krishna, Когда Кришна младенец, they are not Radharani. там нет Радхарани. Krishna Friend ist Krishna, they are not Когда Шри Radharani. Кришна друг, там нет Радхарани. Husband Krishna, Когда Шри Кришна selbst Krishna возлюбленный, als there is Radharani. там есть Радхарани. dort gibt es erst Radharani. পরন্তু বৃন্দাবন লীলায় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ধাম কি না বৃন্দাবন। Высшая обитель из всех – это Шри Вриндаван и игры во Вриндаване. Die höchste Zuflucht ist Shri Vrindavan. বৃন্দাবনচারী, Он тот, кто гуляет по Вриндавану. Er ist derjenige, der বৃন্দাবনে durch লীলা Vrindavan করছেন। spaziert. И его игры проходят во Вриндаване. Und seine Spiele verlaufen. নেয়ার অলওয়েজ রাধারানী И рядом с ним всегда Радхарани. Und neben ihm ist immer অ্যান্ড রাধারানীর সখী И ее подруги. und Radharani's ললিতা, বিশাখা, Freunde. চিত্রা, Lalita, চম্পকলতা, Lalita, Читра, Чампакалата. হাজারো সখী। Тысячи подруг. Er hat tausende von Freundinnen. রাধারানীর সব সখী, У Радхарани все сакры. সেবিকা, রাধারানী রাধা মাধবের সেবা করছেন И они служат Радамадове. Freundinnen und এবং রাধা মাধব বিচিত্র লীলা করছেন। И Радамадова Radhamadov играют в разные игры. 24 hours playing. 24 часа они играют. 24 Stunden spielen sie unterschiedliche Spiele. কুঞ্জ বিহারী, Он Кунджа Бихари. it is কুঞ্জ বিহারী। Здесь он Кунджа Бихари. Hier ist der Kunja Bihari. They are all jiva is সখী। И там все дживы, You они সখী, саки. he সখী, she সখী, all Она সখী they саки, are. он саки, все там саки. Er ist Saki, sie ist Saki, alle sind Sakis. সখী মঞ্জরি, it is similar words, Саки, манджари – это nearest похожее meaning. слово. Und Sakis У und них Manjaris одно sind значение. ähnliche Welten. Different type সখী। Die haben, Похожее значение. Есть разные саки. es gibt unterschiedliche Sakis One type সখী always und eine Saki hat his immer, she's work is service. die Есть Arbeit такие ist саки, immer чё, которые всегда She служат. She is servicing always. Они всегда служат. Sie dienen immer. Dancing, singing, Танцуют, Tanzen, поют. singen, always instruments, Всегда играют на музыкальных инструментах. Instrumenten. garland offering, garland Предлагают making, гирлянды, делают гирлянды. garland, perfume, sandal paste, Предлагают духи, and fruit сандаловую juice, пасту, фруктовый сок, Bieten Parfüm an, ornaments, украшения. Schmuck. cloth decorations, Одевают Радамадову, украшают. and lotus feet massaging, Массируют лотосные стопы. Massieren die kunja decorations, all doing. Украшают все кунджи. Sie schmücken die Kunjas. She Shakhi, Она саки. Sie ist eine Saki. but শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের অঙ্গ সঙ্গে কোনো লালসা নেই। Но у нее нету никогда желания встретиться с Шри Кришной наедине. Aber die Sakis haben nie einen Wunsch,
Krishna She is not Naika. allein zu treffen. Она не является его возлюбленной, Sie ist Найкой. nicht seine Geliebte, die Saki ist nicht die Geliebte von Krishna. She is Shevika. Она Sie служанка. ist seine Dienerin. And she is Radharani's, Und sie ist Radharani. Radharaniri Pratichavi, Radharaniri Anga Pratyanga. И она как проявление She Радharани. Shaki is Radharani's hand, Radharani's feet. Она как руки и стопы Шримати Радharani. উভয়ের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। Между ними нету никаких различий. Sie sind nicht unterschiedlich voneinander. Nicht verschieden. She is Radharani's hand, Radharani's feet, Radharani's Anga Pratyanga eyes. Это одно проявление Радharani. She Это Shaki ее глаза, is ее Radharani's руки, body, ее стопы. Radharani. not Собрать different. Саки является формой Радharani. Они не Die Saki отличаются ist друг eine от друга. Erweiterung von Radharani. Sie ist nicht verschieden. It is von Manjari. Radharani. И это Саки является Манджари. Und dieses 5 type Shaki. ist Есть ein 5 Manjari. видов Саки. In 2 type is Manjari. Von Sakis und И zwei вторая Arten это von Манджари. Die She is zweite Shaki. ist Manjari. Она тоже Саки. Always staying is Radharani's near. Она всегда подле Радарани. Sie ist immer Always servicing she. Radharani. И она всегда служит. Und sie dient immer der Radharani. Radha Madhav always playing. И Радамадова всегда играют. Und Radhamadava spielen aber immer. এই যে now rainy season is Jhulan Jatra Dol. Сейчас сезон дождей, Радамадова катается на качелях, это Джулан Ятра. Und sie schaukeln. Different season, different lila. В зависимости от разных сезонов есть разные игры. It is morning time lila, Есть игры, которые проходят утром, Morgenlilas. early mornings, рано it is утром, noon times lila, утром, Zur Mittagszeit. it is evening time, вечером, night time, ночью, Nachts. deep night, глубокой ночью. different lila. Разные-разные In игры. der Tiefnacht. Es gibt unterschiedliche Spiele. Always Shaki, Radha Madhav's near. И Саки всегда подле Радамадова. Und die Sakis sind immer bei Radhamadava. Many have Sri Krishna's Shaka. И у Шри Кришны есть много сакха, много друзей. Krishna hat viele Sakas. Sri Krishna near always. И они всегда подле Шри Und sie Кришны. sind immer bei Krishna. এই রাধা মাধবের যারা উপাসক Но те, которые поклоняются Радамадову, তারা হচ্ছে সর্বোপরি মধুর রসে они выше всех в Мадхура-расе, মঞ্জরি ভাবে в Манджари Бхаве. সখী ভাব Im Saki Madhya Bhavi. und Saki Bhav sind sie. এ ভেরি রেয়ার И они большая редкость. দিস Diese ভাব ganz, ganz Это настроение. and this upasana is very rare. И это поклонение, большая Diese Art редкость. von Verehrung ist sehr, sehr selten. If your Gurudev these bhavs Wenn sadhak wenn Ваш Ваша. Гурудев является садаком этой бхавы, этого настроения. to your heart going is bhav. Тогда эта бхава войдет и в ваше сердце. geht diese Bhava in ihr Herz এই ein. ভাব কোথাতে পাওয়া যাবে না গুরু বৈষ্ণব আচার্যের কাছে পাওয়া যাবে От Гуру, Вайшнава и Wie Ачарьи. kann man Bhava bekommen? Von dem Guru, von dem Vaishnava. এবং সেম মন্ত্র সেম গায়ত্রী И эту мантру, и гайатри, Es and gibt dieses deity. Mantra und И es gibt божества. Mantra und die Deities. it is practical. Es ist আবার praktisch. ভজন উপাসনা সাবজেক্ট Это тема нашего Daily практического practice. баджана, Das ist ежедневная Thema практика, von praktischen Bhajan, von unserer alltäglichen Praxis. ডেলি চান্ট ежедневное воспевание, повторение, mantras and gayatris мантру, гайатри Gayatri Mantra. and nam и and харинам, think и пометование, медитация. Immer sich erinnern, meditieren. always it is think subject. Мы всегда медитируем на эти игры. Und meditieren über die Spiele nach. Dham, Nam, Lila. У нас Дхама, Нама, Wir Лила. haben Dharma, Nama und das Lila. এবং মনটাকে কোথায় রাখতে হবে সবসময় বৃন্দাবনে রাখতে হবে И наш ум мы должны всегда держать во Вриндаване. Wir immer in Vrindavan halten. I staying is Germany now, Я сейчас живу в Ich Германии, will jetzt in Deutschland sein. Ich mag jetzt in Deutschland sein. but মনে মনে মাইন্ডের দ্বারা через ум,
aber mein Geist über বৃন্দাবনে বাস করতে হবে, Нужно жить во Вриндаване. রাধা মাধবের কাছে থাকতে হবে। Нужно жить подле Радамадова. Ich lebe immer bei Radha. আন্ডারস্ট্যান্ডিং? Понимаете? Verstehen Sie das? তা নাহলে কিন্তু রাধা মাধবের কাছে যেতে পারবো না, রাধা Без মাধবের সেবা этого পাবো না, নেভার। невозможно подойти к Радамадове и служить им никогда. Radha zu mir. এই কথা ভাবলে হবে না যে আমি জার্মানিতে আছি। Нельзя думать, я сейчас в Германии. Man sollte nicht denken, dass ich jetzt in Deutschland bin. সব জায়গায় বৃন্দাবনকে, সেই বৃন্দাবনের ভাবটাকে আনতে হবে। Нужно всегда жить в настроении Вриндавана. যে this видеть time Вриндаван, Vrindavan, думать, о, вот This так выглядит Vrindavan. Вриндаван, это Überall Вриндаван. Vrindavan sehen. Oh, tree, vine, flower, Деревья, birds, лианы, цветы, птицы. have is Vrindavan. Это всё Vrindavan. Das ist alles Vrindavan. Their bhakta looking is Vrindavan this time. И преданные во всем этом Und видят, die что Devotees Вриндаван sind такой. überall Vrindavan. But here Germany is material universe in material world, И хотя Германия, она в материальном мире, but they are spiritual all. но для преданного он видит все духовное. But it is that spiritual world is one reflection only, Все, что мы видим вокруг, это просто отражение not духовного directly мира. reflections. direktes Spiegelbild. They are Это Chidananda, не Chinmay, прямое Sachidananda. видение, потому что духовный It is мир material. Читмая, Сачитананда, а этот мир It is материальный. material. Satchitananda und diese Welt ist bloß materiell. But only example, И это можно only взять picture. как пример. Yeah, it is Это this, that картина picture, духовного this мира. picture. Как здесь в зале Zum много Beispiel картин, dieses Only фотографий. papers. Bilder hier in diesem Но это Saal. просто бумага. Das ist einfach nur Papier. Understanding? Понимаете? Versteht ihr das? সর্বদা মনে মনে বৃন্দাবনে বাস করতে হবে, বৃন্দাবনের কথা চিন্তা করতে হবে এবং সেই লীলাকে বলতে হবে। В уме нужно всегда Im жить Geiste во sollte Вриндаване, man видеть immer Vrindavan Вриндаван sehen, überall Vrindavan и sehen. всегда рассказывать о играх Und Вриндавана immer über die Spiele Gaon. Vrindavan и erzählen. петь об этом, Und immer এই যে darüber singen. প্রভুজি নাও, как сейчас Прабhu пел. Und wie Prabhuji hier জগন্নাথ দাসজি নাও, Джаганнат Дас Джи জয় пел. রাধে জয় কৃষ্ণ, হি থিঙ্কিং И в это время он জয় думал, বৃন্দাবন। It is bhajan. и это баджан. এই যে বাণী and পদ, always পদ গায়ন, Всегда петь стихи. sing and listening. immer wieder Pеть и singen слушать. und zuhören. It is bhajan. Это Das баджан. nennt man Bhajan. এই যে রাধা মাধব নাও Сейчас Радамадова ঝুলন, катаются ঝোলা, на качелях. Jetzt gerade schon. all Shaki dancing, И singing, все саки вокруг танцуют, поют, Singen und tanzen um sie food, juice giving, предлагают фруктовые соки Sie bieten and all flowers, ornaments, и украшают Радамадову украшениями из цветов and rose leaf, flowers, leaves, all. и бросают в них лепестки роз. und schmeißen mit Understanding. Rosenblüten Понимаете? auf Radhamala. Versteht ihr das? Service, Это служение, Das nennt Shaki's man- service. служение саки. Dancing, singing, Танцуют, поют Sie singen und and Radha Madhav Leela doing, playing. и играют в играх This Радамадова. play is Kunja Vihar, spielen von Эта игра называется Nitya Кунджа Lila. Виха, Нитя Лила, вечные Das nennt игры. man Kunja Bihar, dieses Spiel. Es ist Always ein play. ewiges Они Lied. всегда играют. Sie spielen immer. That play, you staying now Germany, but that play you looking. Вы сейчас живете в Германии, но вы видите эту игру. That play you looking. Вы смотрите на эту игру. Ihr schaut auf das Lila, das Spiel. Look process. И процесс видения. Und der Prozess des Sehens What process? Что это за Well, процесс? listening, you Это reading, слушать, читать. Das bedeutet lesen und zuhören in erster Linie. and you speaking. И вы рассказываете. Und dann Here speak is look. Здесь рассказывать Here есть listen видеть. is look. Слушать – это видеть. Weil zuhören bedeutet sehen. Here reading is look. Читать – это видеть.
lesen bedeutet sehen. Understanding? Понимаете? Binocular, Здесь бинокль, binocular, Wie ein Fernglas. এই যে it is или optical, очки Oder eine Brille. is books — это книги Das sind and Bücher. pod. и стихи. Understanding? Понимаете? Und das sind einzelne Verse in den Büchern. And chant И повторение, and джапа, think. и медитация Und darüber nachdenken, meditieren. It is Shravan, — это Kirtan. шравана, Das киртан, nennt man Shravan und Kirtan. Shmaran. и смарана. Smaran. Three anga is mukta. Три анги самые Das sind важные. 3 Teile, die wichtigsten 3 Teile. Shravan, Шраван — слушать, Zu hören. Kirtan. киртан — воспевать или Now рассказывать. two anga, now our three anga, Shravan and Kirtan and Shmaran. It is У meditation. нас три анги, и третье — это смарана, медитация, Shravan, памятование. Kirtan, Шраван, киртан. দ্বারা কি হবে না concentration, meditation С coming. помощью шравана, киртана That мы time you сможем looking. развить эту медитацию, сможем практиковать смарану, и в то время And вы outside сможете chanting. видеть. А на внешнем плане вы повторяете джапу. Äußerlich chanten wir. It is Mahaprabhu's Upadesh, Raghunath Das Goswami, Это указание Махапрабху, Amani. Рагунатха Госвами. Mahaprabhu Manada Sada Krishna Nam Lave. Всегда медитируй и ständig, повторяй имя meditiere Кришны. ständig und chante. Braje Radha Krishna Seva Manashe Karive. Медитируй на свое служение в Абраджа, служение Рады и Кришне. As you singing now, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, you Vrindavan looking. Как вы сейчас пели этот баджан, Джая Рада, Джая Кришна, Джая Вриндаван, и вы видите Вриндаван, Vrindavan looking you. вы смотрите на Вриндаван. Ihr schaut auf Vrindavan. And Kalindi Jamuna Jaya, Jaya Mahavana. Слава looking. Калинде Ямуне, великому лесу Вриндавану. Radha Kunda, Shyama Kunda, you looking. Вы смотрите на Радакунду и Шамакунду, Giri Govardhana. на Гирирадж Гавардан. Ihr schaut auf Giriraj Govardhan. In meditation it is. Это медитация. Das ist eine Meditation. এই বৃন্দাবন লীলাকে সুলভ করে, রাধা মাধবের লীলাকে সুলভ করে সকলকে দেওয়ার জন্য রাধা মাধবী নবদ্বীপ ধামে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে লীলা করছেন। Чтобы было легче попасть и принять эту Вриндаван Лилу, নীলাচল игры ধামে Рада লীলা Мадхава, করছেন। сами Рада Мадхава пришли в Навадвип Даму и в Нилачал Даму. গুরু রূপে লীলা করছেন। Они пришли как гуру и совершают свои игры. মহাপ্রভু ইজ আওয়ার গুরুদেব। Махапрабху наш Гурудев. Mahaprabhu ist unser Gurudev. মহাপ্রভু ড্যান্সিং, সিঙ্গিং এবং প্রসেস, সেই প্রসেস টেলিং। Махапрабху танцует и поет, и дает нам этот процесс, показывает его Und нам. mit diesem Prozess নবদ্বীপ লীলার মধ্যে কি আছে? বৃন্দাবন Что есть লীলা গান নবদ্বীপ করছেন, Lila gibt es. Там раскрывается Вриндаван Лила. Und das Vrindavan wird dort auch আস্বাদন করছেন বৃন্দাবন লীলা, Там все наслаждаются Вриндаван Лилой. বর্ণন করছেন। genießen описывает alles ее. Vrindavan Lila. Es wird beschrieben. এই নবদ্বীপ লীলা Это Навадвип Лила. Das nennt man Navadvip Lila. ড্রামা করছেন ওই লীলা। И они ставят спектакли. Und sie spielen Игорь machen- Vrindavan. die machen এতে কি Schauspiel. হয়ে যাচ্ছে? সরল হয়ে যাচ্ছে। От этого все становится легким. গৌর লীলায় আবার শ্রী গুরু লীলা, আচার্য Гаура লীলা। Лила — это наша Шри Гуру Лила или Ачарья Лила. Und das sind মহাপ্রভু ইজ আওয়ার গুরুদেব। Махапрабху наш Гурудев. Mahaprabhu ist unser Gurudev, der ursprüngliche Gurudev. আউটসাইড গুরুদেব ইজ জেরক্স কপি। На внешнем плане Гурудев — это его ксерокопия. Und unser spiritueller Meister Understanding. ist seine Kopie, kann Понимаете? man sagen, von Chaitanya. রাধারানী ইজ গুরুদেব, Радарани — это Гурудев. Und শ্রীকৃষ্ণ Radharani ইজ ist auch গুরুদেব। Шри Кришна Гурудев. Krishna ist auch Gurudev. ওয়ে ইজ ডিফিকাল্ট, সাবজেক্ট ইজ ডিফিকাল্ট। Эта тема немного сложна для понятия. Das ist
bisschen very schwierig zu minutely, verstehen very ist. difficult. Это очень tонкая Für den тема. Geist ist es schwierig, es ist sehr feinstofflich, sehr fein. এই যারা রাধা মাধবের উপাসনা করছেন তারাই সর্বোপরি। Те, которые поклоняются Мадхур Радамадхаве, они Расе. и являются выше всех. Мадхур Расе, সখী ভাবে, Das sind Saki die höchsten Bhave, Sakis Manjari Bhave, im Manjari Sakya, Bhave. die Manjari এবং Bhave. সর্বদা সেই সার্ভিসের চিন্তা করছেন। И преданные в этом настроении всегда медитируют на свое служение. Meditieren immer über einen eigenen Dienst. But it is rare and hard. Но это редко и сложно. But if mercy not rare, Но если это милость, very soft, very easy. это не будет редкостью, будет очень Dancing and нежно и singing, легко. Петь и танцевать, Weil Singen und Tanzen, prasadam eating, принимать просаду, dancing, singing, танцевать, петь, Singen, servicing, служить. Dienen, it is easy. Это легко. das ist eigentlich leicht. কিন্তু বিশ্বাসটা খুব কঠিন। Но поверить в это очень сложно. Aber daran zu glauben ist sehr schwierig. Also, den Glauben এটা zu যে finden, সর্বোপরি das ist- এবং То, что это выше всего. dass es das Höchste ist schwierig zu glauben. রাধারানীতে বিশ্বাস আসা এবং মনের আবেশ আসাটা কঠিন। Сложно поверить в Радарани и развить привлечение к ней. An Radharani zu Brindavan glauben und К Вриндавану. বৃন্দাবন লীলায় মধুর রস। Вриндаваны, игры во Вриндаване, к zu Мадурасе. spielen, nach Vrindavan, die Anziehung zum Glück ist schwer. এই জন্য আচার্য কৃপা, Поэтому нам нужна милость Ачарьи. Deshalb brauchen wir die রসিকাচার্য Barmherzigkeit কৃপা। von den Нам нужна Acharyas, милость Расика von Ачарьи. einem Rasika Acharya. Barmherzigkeit. অ্যান্ড তাদের যে বাণী গ্রন্থ, Их речь, которую они оставили в своих грантах, Ihre Reden wurden verfasst in den Granthas, in den Schriften. তারই গান এবং তারই ধ্যান। мы должны петь их стихи и медитировать на то, что они Wir рассказали. sollten das besingen und über die Verse meditieren, was sie dort gesagt haben. in den যে Wahrheiten. যতটুক করবেন উনি ততটুক এগিয়ে যেতে পারবেন। Насколько вы делаете, настолько вы продвигаетесь вперед. Practicalities. Это все практика. Proportional zu unserer Praxis schreiten wir auch sofort. Also je mehr wir praktizieren, desto mehr. It is not theoretical. Это не теория. Das ist keine Theorie. Understanding. Понимаете? Versteht ihr das? যিনি যতটুকু প্র্যাকটিক্যাল, ভাগবত ইজ বলেন সমস্ত কথা শ্রীমদ্ ভাগবত বলছেন। Вся эта катха описывается в Шримад Бхагаватам. Dieses Katha wird im Srimad Bhagavatam beschrieben, দশম স্কন্ধ, 10-й песни. im 10. Kanto. all have their Все описывается там. but Das wird alles substance beschrieben, Но там суть. aber das ist die Essenz des Bhagavatams. and Goswami Granthas and Rasikacharya's Bani, И Грантхи Госвами, и речи, описания Расика Ачарьи. they are Vyakha, Visleshan. Там 10-я песня Шримад Бхагаватам раскрывается. Это как комментарий. Das ist im 10. Kanto das Kommentar, das wird dort erläutert. And all poetries, И все стихи, all prayer, все молитвы, Alle Gebete, এই যে prayer, молитвы. always praying, alle Мы Gebete. всегда должны молиться. Wir müssen immer hear, Shravan and Kirtan. У нас шаг, Kirtan киртан, Pramukh, Kirtan, Kirtan. и киртан здесь главное. und das Воспевание Kirtan ist das wichtigste Element, das Singen. And prayer. и молиться. Und auch Beten ist wichtig. 2 Lila hour. У нас 2 Here лилы. difficult. Wir 2 И это Lila. тоже сложно. 2 лилы. Not only 1 Lila. Не только одна лила. Not our Nirvishesh Shunyavad. У нас не нирвишеша шуньяват. Not Karmi. I am not Karmi. Мы не карми, я Not не карми. Nirvishesh Shunyavadi. Я не верю в то, что у Господа нет Never. форм или качеств. Никогда. No Brahmogyani. Я не брахмагьяни. Kein Brahma-Gyani. Not Yogi. И не Bin auch kein йоги. Yogi. Never Oishwarya Gyani Bhakta. Я никогда не буду преданным Айшварья Бхава. Ich werde niemals Only Madhurya Bhav. Только Мадхурья Бхава. Nur Madhurya Bhav. They are only Madhur Ras.
только Мадура раса. Dort gibt es nur das Madhurya-Rasa. Madhur Rosh in between have Dasya. И в Мадура расе Dasya присутствует have. и Дасья Бхава. But that Dasya is Madhur Rosh inside Но staying. это Дасья That is Madhur находится Rosh, в настроении not сладости. that Dasya. Это Дасья, Мадура раса, а не обычная Дасья. Süße, das ist keine gewöhnliche Rasa. Keines gewöhnliche. Our Praneshwari Swamini is Radharani. Наша Пранешвари с вами Радарани. Radharani ist unsere Praneshwari. Radharani is our Praneshwari. Радарани наша Пранешвари. Our Praneshwari is Praneshwari Sri Krishna. Die Hüterin А des жизнь Praneshwari. наша Пранешвари это Шри Кришна. Radha Ramana, Radha Vallabha, Radha Madhava. Он Радараман, Always Радаман. Radharani. Всегда Not принадлежит mine. Радарани, но не мне. Understanding? Понимаете? Radharani. Он Радарани I принадлежит. am Radharani. И я принадлежу Радарани. You Radharani, she Radharani is all. Вы все принадлежите Радарани. They are all Shakhi. И там все саки. Radharani is Kayabhuha. Они все как проявление Радарани. Same Radharani is Они похожи same на dress, Радарани. same robe, same Такие же face, одежды, same hand, same волосы, feet, same eye. руки, стопы, All глаза. common. Все у них общее. Sie haben dasselbe. Always staying is Radharani's near. И они всегда подле Радарани. Und sie sind immer bei Radharani. Radharani's Sheva. Они служат Радарани. It is Sie dienen Radharani. think subject, Это тема нашего пометования, speak subject, нашей речи, read subject. нашего изучения, чтения. It is Rasha. Это раса. And our target И это наша цель. Das ist unser Ziel, das Rasa ist unser Ziel. and listen subject it И is. эта тема слушания. All Goswami Granthas in it is have. Все это находится в грантах наших This отцов. nectar. Этот нектар. Niedergeschrieben, der Nektar ist in den Schriften. Radha Krishna Prana Mora. Radha Krishna Prana Mora. Narottam Das Thakur saying, telling, Нарутам Дастакур my heart is Radha Madhav. В моем сердце Mein Радамада. Herz ist Radhamani. Jugala Kishora. জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর। Now, death after death, only Сейчас, Radha Madhav во is время mine. смерти и после смерти, Jetzt, у меня und только nach Радамада. dem Tod habe ich nur Radhamani in meinem Herzen. Now, Сейчас Jetzt after death, и после und смерти. auch nach dem Tod. past, present, future, В прошлом, настоящем и будущем. life, В жизни. only Radha Madhav, our. У меня только Радамада. Ich habe nur Radhamani. They are Jamuna. Там протекает Ямуна. Dort fließt Jamuna's die bank is forest. И на берегу Ямуны лес. All side is Kadamba Tarus, Kadamba trees, by Растут his деревья, kripa. кадамбы, лианы. They are all kunjas, И nikunjas. там много кунжи, не Es gibt кунжи. dort viele Kunjas und Nikunjas. They are Ratna Singhasan, Там драгоценные Radha троны, Madhav sitting there. Es gibt где сидят Радамада. wunderbare Stühle. Malati das, garland, Edelsteine, Malati Mineralien. flowers garland, white Malati garland. И гирлянды из жасмина, малати, белых цветов. I offering Я предлагаю им Ich and sandal paste, и perfume, украшаю их лбы сандаловой пастой, schmücke наношу духи, ароматные масла mit Sandelpaste. and chamar, и омахиваю их чамарой. hand fan. Ich fächle ihnen Luft zu. And Radha Madhav now sleeping. И Радамадова сейчас отдыхает. Radhamani ruhen sich gerade aus. Lolita, tell me, you go inside and Radha Madhav lotus feeds you, do massage. И Лолита говорит мне, Радha зайди Madhav. внутрь и массируй лотосные стопы Радамада. Massiere die Lotusfüße von Radharani.
Radha Madhav dancing, singing, Радамадова танцевали, Jamuna's пели bank, на берегу Ямуны night time, всю ночь. after bath После принимали мовини in Jamuna's, в Ямуне, купались. all fruits, eat И после они кушали фрукты fruits, pickle, и разные dry варенья, fruits, сухие фрукты, sweets. сладости. Sie nehmen After Süßigkeiten sleeping, an, После you они go. отдыхали, поэтому Lotus ты feet иди, to masses. массируй ruhen лотосный Sie sich стоп. aus und I will go there Füße И werden я пойду massiert. туда and lotus feet. и буду массировать их лотосные Und die стопы. Lotusfüße Radha werden Madhav massiert. sleeping. И Радамадова It будет is Shiva. спать. Это служение. Und das nennt man Dienst an Radha Madhava. Outside it is Shiva. А внешне This мы type служим Shiva. божествам таким Always, образом, it всегда. is. Im Äußerlichen dienen wir And dem devotees Dienst Shiva. И служим преданным. und den Devotees. Always Sadachar and Shravan Всегда Kirtan. следуем Садачару, Chant. совершаем Шравана And Киртану, always повторяем association. Дхарму, и всегда You находимся staying in association, associate. Und sind immer in Bhakta Sangha. в Бхакта-санге. Always used to study И вы всегда изучаете Und immer studieren wir. and service и deities служите and божествам. devotees. И Und преданным. Devotees im Außen auch. Devotee your bodyguard. Преданное, как ваше телохранитель. Devotee your guardian. Преданное, ваше охранник. Our guardian is Vaishnava Thakura, our guardian, Вайшнавы our заботятся о watchman, нас. our guide. Они Die Vaishnavas наблюдают за sind нами, unsere они наш Weise, гид. unsere Führer im Leben. I am child. Я ребенок. Ich bin ein Kind. All our relative, И все моя семья. all Radha Und alle Madhavs, sind meine Familie. devotees, Radha Madhava our ist relatives. Все преданные Радамадова, наша семья, наши Das родственники. ist unsere Familie. und This unsere type your Freunde. heart is big heart. Таким образом, ваше Deshalb ist unser сердце Herz станет ein großes большим. Herz. All devotees, our guardian, guide, our Все relative. преданные Devotees sind unsere заботятся Führer. обо мне. Sie Они sind показывают мне unsere путь, они моя Not семья. dividation, Мы не разделяем. not fiction, У нас нету Wir конфликта. teilen nicht. not inside kutarka in logic, break logic, У нас не должно быть negative, разрывов negative логики. Wir logic. sollten Это nicht негативная diese логика. Logik, But never, it is diese never, Logik, Нет, not possible, это невозможно. Они никогда не not будут такими this же, type как мы. thing. Такое wir sollten nicht glauben, мнение, dass die Devotees такие nicht мысли. Mercy giving, so wie wir werden. Не должно быть. Преданные mercy дают all, милость. all will give. Преданные, все преданные дадут нам милость. Mercy is energy. Милость – это энергия. Mercy is Nam, mercy is books, Милость – это нама. mercy is deity, mercy is Милость – это dham, божества, милость – это дхам. mercy is devotee. Милость это преданные. এর উপরে ভরসা রাখো И вы должны верить во все это, надеяться на это. এবং always do study, И всегда analyze. изучайте, анализируйте. Slowly, slowly, Постепенно, darkness постепенно going and тьма light придет, coming. и свет придет. It is name is Raganuga Bhakti. И это называется Рагануга Бхакти. Understanding? Понимаете? এই রাধা মাধবের লীলাকে দেওয়ার জন্যই গৌর লীলা, আচার্য লীলা, গুরু লীলা। Ради того, чтобы дать গৌর эту লীলা лилу, is our আচার্য লীলা and গুরু লীলা. лилу Радамадова, Mahaprabhu И is есть our Gurudev. Гаура Лила и Ачарья Лила. Ачарья Лила – это Гаура Лила, ведь Махапрабху наш Гурудев. Mahaprabhu always dancing, always singing. Махапрабху всегда танцует, всегда поет, Always speaking, always всегда telling. рассказывает. শক্তি সঞ্চার করছেন, আশীর্বাদ করছেন, কৃপা করছেন। Таким образом он проливает свою шакти и милость, সানলাইট, মুনলাইটের মতো। как солнечный свет This или light is лунный свет. Mahaprabhu's, this light is Gaur Lila. Этот свет – это Гаура Лила. Light of the deity, not eye looking. Если выключить свет, то я не смогу видеть божеств. His light is Gaur Lila, Acharya И Lila. этот свет – это Лила Гаура, Лила Sunlight, Ачарья. moonlight is Gaur Солнечный Lila. свет, лунный свет – это Гаура Лила.
Acharya Lilas, Guru Lilas. Игры Ачарьи, Гуру. It is mercy, it is mercy. Это милость, этот свет, Das, это das милость. ist die Gnade. Electric off. Если The dark. электричество отключить, то Wenn все der будет в Strom aus темноте. ist, dann sitzen wir hier in der Dunkelheit. Understanding? Понимаете? Versteht ihr das? Now, walk time, our walk. Время работы. Jetzt ist die Zeit zum Arbeiten. Нет, он... Да, walk или work. Гурудев, work or walk? Walk, Walk. Oh, Zeit zu gehen. not work. Work not. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Shama Shyam Jaya Shyam Jaya Vrindavana 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 Jaya Vrindavana Jaya Vrindavana 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 Jaya Vrindavana Jaya Sri Jamuna Sri Jamuna Sri Jamuna Jaya Sri Jamuna Jaya Vrindavana 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 Jaya Vrindavana Jaya Radha Shyam Jaya Radha Shyam Radha Shyam Jaya Radha Shyam Jaya Shyama Shyam Shyama Shyam Shyama Shyam Jaya Shyama Shyam Jaya Vrindavana Dham Vrindavana Dham Vrindavana Dham Jaya Vrindavana Dham Jaya Radhe Jaya Shyam Jaya Sri Vrindavana Dham Jaya Shyam Nitai Gaur Hari Bol Gaur Hari Bol Gaur Hari Bol Gaur Hari Bol Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Jaya Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Jaya Nitai Gaura Jaya Radha Madhav
Hare
भक्तेभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चेतदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयःकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं जय जय श्रीराधे श्याम श्रीराधे श्याम श्रीराधे श्याम निताई गौर हरि वो गौर हरि वो गौर हरि वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे निताई गौर हरि। जय